Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Mukarram Syekhuna al-Fadil Dia Muhammad Ar-Rifa'i hafizahullah ta'ala. Kemudian Mukarram Ustaz Haji Lewa hafizahullah ta'ala, Mudir Ma'had Ustaz Baitullah, dan para asatidzah, tulab dan talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hada al-yawm, hada an-nahar ja'ana alim min ulama al-Misr, wa huwa syekhuna alladhi jalasa amamana. Insyaallah sayushajja'una kaifa nata'allam al-Qur'an, kaifa natahammas fi ta'allum al-Qur'an. Jadi tashilan lakum atakalam bil lugha al-indonesia. Paham? Betul? Jadi ya insyaallah pada ini biar tidak panjang lebar, saya serahkan langsung ke Syekh. Nanti lagi pembelajaran dikasih mungkin untuk alif nafsa atau kata seperti pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka kenalanlah. Baik. Pada tafadhol masyaallah Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yaliqu bi jalali wajhihi wa bi 'azimi sultanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, subhanahu wa ta'ala khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa akhraja al-mar'a فجعله غثاء أحوى. وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليه ربه وصلت عليه الملائكة، وأمر كل موحد أن يصلي عليه فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، حي الله هذه الوجوه الطيبة المباركة. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pertama-tama beliau ucapkan salam, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah SWT bersalawat kepada Rasulullah SAW dan menyuruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah SAW. Maka kita juga sebagai hamba yang beriman diperintahkan untuk bersalawat pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berdoakan semoga Allah SWT menghidupkan wajah-wajah yang ada di tempat ini. آمين يا رب العالمين. بداية أتشرف أن أرحب بالسيد العالم الأستاذ لواء وزارة الدين في هذه البلدة المباركة، الذي أشكر الله سبحانه وتعالى على أن أمن الله علي بلقائه لأول مرة، وكنت سعيدا جدا بهذه الرؤية المباركة الطيبة. Pertama-tama beliau merasa sangat mulia sekali berada di tempat ini, kemudian sangat berterima kasih sekali
pada Pak Kasih, Pak Haji Dewa ya, yang telah ya, memberikan jalan sehingga beliau ya, bisa bertemu dengan antum-antum semuanya ya. Allah Subhanahu wa taala ya, dengan takdirnya bisa mempertemukan beliau dengan Pak Haji Dewa, kemudian bisa bertemu dengan kita semuanya di tempat ini. ثم أشكر السيد الأستاذ مدير معهد شمس الدين الأستاذ بيت الله على هذا الاستقبال الطيب بمعهده المبارك. Kemudian beliau sangat berterima kasih sekali pada Mudirul Ma'had ya, Al-Ustaz Baitullah ya, yang telah mempersiapkan tempat ini dan memberikan sambutan yang begitu hangat. Beliau mengucapkan jazakallahu khairan. ثم أشكر السادة الأساتذة والأستاذات من المعاهد معهد شمس الدين وأبو العباس وأحياء علوم الدين، الأستاذ سفيان والأستاذ عبد العزيز الذين تعرفت بأسمائهم الآن، وأشكر الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات من هذه المعاهد المباركة التي ذكرتها. Kemudian beliau juga berterima kasih pada para ustaz ya, yang beliau tadi sempat berkenalan dengan beliau. Ada Ustaz Abdul Aziz, ada Ustaz Sufyan ya, yang kemudian para asatidz yang berasal dari Pondok Abdul Abbas dan Pondok Ihya Ulumuddin. Dan dia juga berterima kasih pada semua kita santri, santriwan dan santriwati Ma'had Syamsul Huda. بداية أيها الأحبة، إن تحدثت عن إندونيسيا أقول لكم إن إندونيسيا هذا كان بالنسبة لي في الحلم، رأيتها رؤيا في الحلم ثم حققت ورأيتها رأي العين. Jadi kata beliau ya, ini berkisah pertama kali beliau, Indonesia ini ada di dalam mimpinya sebelum beliau datang ke Indonesia. Itu sudah bermimpi ya, melihat Indonesia sebelum Allah SWT takdirkan beliau benar-benar ada di Indonesia. فعندما سألت الإخوة الإندونيسيون في مصر عن بلادكم، ما هي بلادكم وماذا تكون؟ فقالوا إندونيسيا هي جنة الله في أرضه. Jadi beliau bertanya ya, ada ya, mahasiswa orang Indonesia yang ada di Mesir. Beliau bertanya, bagaimana sih Indonesia itu? Maka teman-temannya itu menjawab, Indonesia itu adalah surganya Allah yang ada di dunia. وحقيقة هذا الكلام أقوله حقيقة عندما نزلت من الطائرة في المطار ووجدت إندونيسيا حقيقة رأيتها فعلا يعني مثل الجنة، هي جنة الله في أرضه فعلا. وقلت هكذا الناس عندما يدخلون الجنة ينسون كل الناس، فأنا عندما أتيت إلى هنا ورأيت الجنة بعينها في إندونيسيا نسيت مصر بل نسيت أهلي. Jadi kata beliau, ketika turun dari pesawat melihat Indonesia, Masya Allah, benar-benar ternyata seperti apa yang dikatakan oleh temannya di Mesir, bahwasanya Indonesia itu adalah surganya Allah di dunia ini. Dan beliau benar-benar melihat itu. Dan ketika melihat Indonesia, Masya Allah, kata beliau, beliau jadi lupa Mesir dan lupa keluarganya yang ada di Mesir. وهناك من الآيات القرآنية لم يتحقق لي تفسيرها إلا هنا في إندونيسيا، عندما كنت أتلو دائما قول المولى عز وجل وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذه الآية كلها فسرت لي تحديدا وتفصيليا في هذه البلاد المباركة.
Jadi kata beliau ada satu ayat, ya, beberapa ayat di dalam Al-Quran yang tafsirannya ya, belum terlalu jelas bagi beliau. Tapi ketika beliau datang ke Indonesia ini, ternyata ya ayat-ayat itu ditafsirkan ada di Indonesia. Itu termasuk tafsiran beliau, ya, yang beliau ya secara wakil, secara nyatanya tafsiran seperti itu. Di dalam ayat wa anzalna minal muqsirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Wa anzalna, dan kami turunkan minal muqsirat, ya, dari awan-awan, dari langit itu air, ya, hujan maksudnya. Kemudian dari hujan itu tumbuhlah ya biji-bijian dan tanam-tanaman. Wa jannatin alfa, dan tumbuhlah ya kebun-kebun yang lebat, yang hijau. Maka beliau ketika keliling ke Indonesia, ya, tafsiran dari ayat itu beliau lihat di Indonesia. Masya Allah, apa yang tidak tumbuh di Indonesia, ya. Kita buang, ya, ibaratnya kata patah, kita buang batu tumbuh, kita tancap tongkat tumbuh. Dan beliau ya, jadi beliau melihat tafsiran itu, ayat itu ada di Indonesia. Nah, itu ya salah satu yang membuat beliau bahwasanya ya benar, ternyata surga Allah di dunia itu ada di Indonesia. أما إن تحدثت عن أهل أندونيسيا أو إندونيسيا عن أهلها الكرام فذلكم البشر الذين نتعلم منهم الأدب ونتعلم منهم التواضع ونتعلم منهم العلم ونتعلم منهم حسن الضيافة، يحسنون استقبال الضيف بل يكرمونه إكراما لا أجد مثله على مستوى العالم الإسلامي. Adapun kalau kita berbicara tentang orang-orangnya, ya, penduduk-penduduk ya, yang ada di Indonesia, orang-orangnya, ya, beliau juga melihat, ya, dari sana kita belajar tentang adab orang Indonesia, masya Allah. Kemudian tawaduknya. Kemudian kata beliau yang paling beliau rasakan adalah ketika menyambut tamu. Masya Allah, orang-orang Indonesia sangat hangat sekali, ya, menyambut tamunya. Itu salah satu yang membuat beliau mengatakan bahwasanya ya seperti inilah ya jannatullah fil ardh, surganya Allah di dunia. Bukan hanya ya alamnya, tapi orang-orangnya juga. أما الآن سنتحدث مع حضراتكم بعد هذه المقدمة التي هي من حقكم علي أن أقولها. نتحدث عن القرآن الكريم. Setelah beliau menyampaikan itu sebagai mukaddimah tadi, kemudian nanti kita akan berbicara ya tentang ya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim أيها الأحبة هي نعمة من الله سبحانه وتعالى من الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على هذه الأمة الإسلامية. Kalau kita berbicara tentang Al-Qur'anul Karim, sungguhnya dia adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan atau diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga diberikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. يرفع الله بهذا الكتاب أقواما يرفع شأنهم ويضع آخرين من الناس من فضل هذا الكتاب. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya, derajat suatu kaum dengan kitab ini ya, dan menghinakan yang lainnya. Sekali lagi, dengan kitab ini, ketika kita pelajari kitab ini, maka Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan derajat orang-orang yang mempelajarinya dan menghinakan orang yang tidak ya, mau mempelajarinya. Al-Qur'anul Karim أيها الأحبة هو عزة هذا الدين أو عزة هذا الإسلام. من تمسك به واعتز به رفعه الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. Al-Quran ini adalah kejayaan umat ini.
Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya, akan meninggikan derajatnya. Dan sebaliknya, orang yang tidak mau belajar Quran, maka dia akan hina, akan mundur. لذلك قال أحد السلف من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن. Dan ada salah seorang ulama mengatakan, ya, barang siapa yang menginginkan dunia, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya dia mempelajari Al-Quran. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia juga harus mempelajari Al-Quran Al-Karim. ففي الدنيا يرفع شأن الإنسان بهذا القرآن الكريم. لذلك ترى أهل القرآن لهم مكانة عظيمة عند الله أولا وعند الناس، عند البشر. دائما من يحفظ القرآن يقدمونه الناس في المقدمة. دائما الذي يتخلق بخلق القرآن الكريم دائما الناس يقدرونه ويحترمونه لحفظه للقرآن الكريم. Di Al-Quran itu mengangkat derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat derajat seseorang itu dengan Al-Quran Karim. Makanya kalau kita melihat, ya, di dunia ini ada orang yang menghafalkan Al-Quran, kita lihat dia punya kedudukan, ya, selalu akan dimajukan sama orang dia jadi imam. Pasti yang disuruh maju adalah yang menghafalkan Al-Quran Karim. Itu salah satu, ya, bentuk, ya, Allah muliakan atau meninggikan derajat orang yang mempelajari Al-Quranul Karim. أما إن نظرنا لفضل أهل القرآن في الآخرة فتعالوا نسمع البشريات من النبي صلى الله عليه وسلم. Adapun kedudukannya nanti di akhirat, maka mari kita dengarkan sama-sama, ya, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أولا بشر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن الكريم، الذي يتلو القرآن الكريم في الدنيا دائما، الذي دائما يجعل القرآن الكريم في المقدمة. ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ Yang pertama, ya, keutamaan orang yang selalu, ya, membaca Al-Quranul Karim di dunia, selalu memprioritaskan Al-Quran di dunia. Ya, kita dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أولا يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال يوم القيامة لقارئ القرآن انظروا لهذه المنزلة اقرأ وارقى وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تتلوها. هذه منزلة لا يبلغها إلا أهل القرآن. Yang pertama, sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya bacalah, kemudian naiklah, karena sesungguhnya derajat kamu, kedudukan kamu nanti di akhirat sesuai, ya, sampai mana kamu membaca ayat Al-Quran di dunia. Jadi, semakin banyak kita baca Al-Quran, maka semakin tinggi derajat kita di akhirat kelak. أما الذي يقرأ القرآن بالتجويد ويرتل القرآن ترتيلا جيدا كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد نفسه حتى يتعلم القرآن تعليما صحيحا فله مرتبة عالية ستسمعونها بعد الترجمة. Kemudian ada lagi, ya, ada lagi kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang khusus ini, orang-orang yang membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan tahsin, dengan tartil, membaca Al-Quran yang baik, yang tidak cukup hanya membaca saja. Orang yang membaca saja itu mendapatkan kedudukan. Nah, ini ada lagi yang lebih tinggi, orang yang membaca dengan tajwid,
membaca dengan tartil, maka ada lagi kedudukannya yang lebih tinggi, ya, sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أولا وصف ربنا سبحانه وتعالى الذي يتقن القرآن الكريم ويتلوه حق التلاوة وصفه بالإيمان. فماذا قال المولى عز وجل؟ قال الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. وقال الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين يتلون كتاب الله حق التلاوة أي متقنين، أي أتعبوا نفسهم وتعلموا التجويد وتعلموا التحسين وتعلموا القراءة الصحيحة، أولئك يؤمنون بهذا الكتاب. وهذا وصف من الله سبحانه وتعالى بأن هذه الفئة فئة مؤمنة بهذا الكتاب. Yang pertama, orang-orang yang bersungguh-sungguh belajar Al-Quran. Orang yang bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, membacanya, mempelajari tajwidnya, mempelajari tahsinnya, Allah Subhanahu wa taala sifati, ya, dari Allah Subhanahu wa taala langsung sifati dengan sifat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman. Innal ladzina yatluna kitaballah haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bi. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an haqqa tilawatih, dengan sebaik-baik bacaan, dengan bacaan tajwid, dengan bacaan tartil, tahsin, maka Allah sifati mereka itu mereka lah orang-orang yang beriman. وهنا يصف النبي صلى الله عليه وسلم أن الماهر بالقرآن مكانته أين؟ قال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني الذي يتلو القرآن تلاوة جيدة سيصاحب الملائكة، سيصاحب الشهداء، سيصاحب الصالحين. وأين يسكنون هؤلاء أيها الأحبة؟ يسكنون في الفردوس العليا، وكلنا نتمنى ذلك المكان. Kemudian keutamaan bagi orang-orang yang mempelajari tajwid, yang baca Al-Quran dengan tajwid, dengan tahsin yang baik, ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiram bararah, yaitu orang yang mahir, orang yang membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, orang yang mempelajari Al-Quran, bersusah payah belajar Al-Quran, membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang didapatkan? Maka mereka itu bersama safaratil kiram bararah, itu bersama para malaikat, ditemani oleh para malaikat, ditemani oleh para nabi, ditemani oleh para syuhada, ya. Itu bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Al-mahir, yaitu orang-orang yang cakap, orang yang pintar, ya, membaca Al-Quran dengan tajwidnya, haqqa tilawat. إذن أيها الشباب وأيتها الفتيات الفضيات وأيها العلماء، أقول لكم ما الذي يمنعنا من المحافظة على القرآن الكريم؟ Jadi ini pesan, ya, beliau kepada kita semuanya, wahai para pemuda, wahai para pemudi, para tulab, kemudian kita semuanya para guru, para ulama, apa yang menghalangi kita untuk mempelajari Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quranul Karim? هل يمنعنا أننا أعجميون؟ نحن ليس عرب، نحن عجم، لا نستطيع أن نحفظ القرآن الكريم. أليس هذا كلام كثير منكم؟ Apakah yang menghalangi kita bahwasanya kita tidak bisa menghafalkan Al-Quran itu karena kita ini bukan orang Arab, ya. Banyak yang mengatakan seperti itu. Kita akan bukan orang Arab, jadi agak susah menghafalkan Al-Quranul Karim.
أقول لكم لقد لخص هذا الأمر ورد الله سبحانه وتعالى، رد ربنا الله سبحانه وتعالى يرد على هذا القائل يقول ربنا: ولقد يسرنا القرآن للذكر. لم يقل للعربي ولم يقل للأعجمي. نحن معترفون أن العرب أيسر وأسهل من العجم، لأن لسان العرب لسان عربي مبين نزل به القرآن. لكن القرآن أيها الشباب يقرأه الأعجمي ويقرأه العربي، بل يحفظه الصغير. نحن في مصر عندنا الطفل يبلغ 6 سنوات ويحفظ القرآن الكريم كاملا، وهذا دلالة على أن القرآن ليس صعبا، حفظه الطفل. فإذا القرآن يسير على العجمي ويسير على العربي ويسير على الكبير ويسير على الصغير. هذا هو وعد من الله سبحانه وتعالى، فلا حجة لنا ألا نحافظ على القرآن الكريم. Jadi perkataan tadi bahwasanya kami kan bukan orang Arab, kami orang asing, agak susah menghafalkan Al-Quran. Jadi perkataan ini langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dihafalkan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu bukan hanya untuk orang Arab. Bisa dihafalkan oleh orang Arab, bisa dihafalkan oleh orang non-Arab, bisa dihafalkan oleh orang Afrika, orang Eropa, dan yang juga anak kecil juga bisa menghafalkannya. Karena di Mesir yang 6 tahun itu sudah banyak yang selesai menghafalkan Al-Quran 30 juz. Dan memang beliau mengatakan, kami mengakui bahasanya karena Al-Quran itu berbahasa Arab, jadi agak lebih mudah bagi kami. Tetapi itu bukan halangan bagi kita yang non-Arab untuk bisa menghafalkan Al-Quranul Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, untuk dihafalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أقول للشباب كثيرا ما نرى الشباب يجلس أمام هذا الموبايل بالساعة والساعتين، يجلس أمام انستغرام والفيسبوك والواتساب والتليجرام والوسائل الحديثة التكنولوجيا في هذا الموبايل يا إخوان هذا نعمة، لكن إن استخدم في استخدامه الصحيح تجد الشاب، الرجل أو الشاب أو الفتاة يجلس أمام هذا بالساعة والساعتين ولا يستطيع أن يتعب نفسه ويقرأ فيه القرآن الكريم. Jadi pesan bagi kita semuanya, terutama untuk para pelajar, para pemuda, mobile, HP ini itu kadang kita tahan, berada di depan HP itu sejam, 2 jam bermain TikTok, bermain Instagram, bermain Facebook, tapi dia kadang tidak bisa menahan, membaca Al-Quran 1 jam. Maka itu perlu kita pertanyakan. Ini adalah nikmat, kata beliau. HP ini merupakan nikmat kalau digunakan dengan baik. Jadi sebaliknya, kalau tidak digunakan dengan baik dan bijak, maka dia akan menjadi sebaliknya, lawan dari kata nikmat tersebut. أبشركم ببشرى من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة الإسلامية لمن يقرأ القرآن الكريم. Maka beliau akan membacakan motivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ
حرفا واحدا فقط من كتاب الله، يعني نظر في هذا الموبايل وأتى بالمصحف مثل هذا، وهذا فيه مصحف، وقرأ حرفا واحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا واحدا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ب10، ولام حرف ب10، وميم حرف ب10. هذه الحروف الثلاث ب30 حسنة. نعم، إذن هذه يعني فرصة عظيمة، لماذا نضيعها؟ Motivasi dari Rasulullah SAW supaya kita, hati kita ini terus mencintai Al-Quran, untuk baca Al-Quranul Karim. Dalam sabda beliau mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quranul Karim, falahu hasanatun, maka dia akan mendapatkan kebaikan pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalih, dan pahalanya itu 10 kebaikan. Satu huruf akan mendapat 10 kebaikan. Jadi satu huruf itu akan mendapatkan 10 pahala. Dan beliau tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita hanya baca alif lam mim, maka yang kita dapatkan adalah 30 kebaikan. 30 kebaikan. Apalagi kalau kita membaca satu surat, satu halaman, satu juz, itu sendiri. Berapa kebaikan yang akan kita dapatkan dari membaca Al-Quranul Karim. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakannya, kata beliau. لذلك أقول لحضراتكم يا شباب، استعينوا بالله سبحانه وتعالى وتغلبوا على هوى النفس، وعودوا إلى عزتكم، وعودوا إلى كرامتكم، وعودوا إلى من يؤدبكم، وعودوا إلى من يدخلكم الجنة. وكل هذه الصفات لا تجدوها إلا في القرآن الكريم. Jadi kata beliau, mari kita kembali pada kejayaan kita, kemuliaan kita, dan semua itu tidak akan kita dapatkan kecuali kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Kita kembali pada orang-orang juga yang mengajarkan kita Al-Quranul Karim. ولو تحدثنا عن فضائل القرآن الكريم لا يكفينا يوما ولا يومين ولا 3 ولا شهرا. فالقرآن الكريم كله كرامات وكله نفحات كثيرة جدا، لكن حتى لا نطيل عليكم نكتفي بهذا القدر، ونشكركم جميعا، ونشكر السادة مديري المعاهد والسيد الأستاذ لواء مدير وزارة الدين، والمعلمين والمعلمات والطلبة والطالبات على هذه الجلسة الطيبة التي أنا من تشرفت بها. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والبركات، وأن يكرمنا وإياكم بالخير، وأن يجزينا ويجزيكم على هذا الدين خير الجزاء. وبارك الله فيكم وشكر الله سعيكم، والحمد لله رب العالمين. Terakhir beliau mengatakan, kalau kita berbicara tentang kemuliaan Al-Quran, keramat Al-Quran, maka tidak akan ada habisnya. Maka beliau mencukupkan sampai di sini. Kemudian sekali lagi beliau berterima kasih kepada Pak Asri, Ustaz Haji Lewa, kemudian kepada para asatidz, mudir Ma'had, pada kita semuanya atas kesempatan yang diberikan kepada beliau ini. Dan beliau tutup dengan
Dia tidak panjang lebar kata saya, jadi nggak banyak berbicara. Tapi mungkin ada pertanyaan mungkin dari para santri. Para santri, para asatirnya, para jamaah sekalian, ada pertanyaan? Silakan. Betul. Pakai bahasa Indonesia. Yang bisa bahasa Arab pakai bahasa Arab. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin bertanya, Syekh, gimana cara kita agar perkenalkan, saya Muhammad Bagus Sarezi, salah satu guru magang di MTS Al-Khairiyah. Dan pertanyaan saya adalah, bagaimana cara kita agar lebih fokus dalam membaca Al-Quran dan mempelajarinya? Karena seperti yang kita tahu, banyak sekali godaan di luar kayak media sosial yang kita rasa lebih penting daripada membaca itu sendiri. Itu saja. Terima kasih. Sana Talib Muhammad Fahrezi. Semua Muhammad Fahrezi. Yas'al kaifiyatu Guru Masya Allah. guru PPL. Oh, guru magang guru. كيفية تركيز في تعلم القرآن تركيز لا يستطيع أن يركز ربما هناك من يزعجه في تركيز هذا مثل الموبايل جوال ربما يلعب هذا كثيرا وسائل الاجتماعية هذا كيف نركز حتى نستطيع أن نستقيم في قراءة القرآن. طيب، هو الأستاذ الفاضل جزاك الله خيرا، الذي يريد يا إخوة أن يتعلم القرآن الكريم يتخير الوقت المناسب، لا يأتي في وقت كله مشاغل وقلبه منشغل ويتلو القرآن. يجب على الإنسان أن دائما يعطي الوقت الطيب للقرآن. ممكن نقرأ بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الصبح، هذا وقت وقت طيب وكله هدوء وكله سكينة. فلا نقرأ القرآن وأنا متعب، طول النهار أنا متعب في الدراسة وفي العمل، ثم نأتي بعد ذلك آخر النهار ونمسك المصحف تلقائنا ستنام مباشرة. لكن عندما تتلو القرآن تتلو في وقت أنت قلبك متفرغ، ليس منشغل وليس متعب. Jadi kata beliau yang pertama, kalau kita ingin fokus belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, itu pertama cari waktu yang munasib, waktu yang cocok, yang bagus. Jangan sampai kita kelelahan. Saat kelelahan, kemudian kita baca Al-Quran, bisa jadi akan merasa ngantuk. Salah satunya kata beliau, cari waktu yang pas. Ketika kita dalam keadaan tenang, ketika kita dalam keadaan nyaman, damai, ambil waktu itu untuk membaca Al-Quran. Insya Allah kita akan fokus. Jangan sampai setelah kita bekerja lagi lelah-lelahnya kita buka mushaf membaca, maka tentu kita tidak akan bisa fokus. Sebaliknya akan tertidur jika baca Al-Quran dalam keadaan seperti itu. Jadi tipsnya beliau cari waktu yang baik. Salah satunya waktu yang baik itu adalah setelah sholat subuh. Itu yang bagus. Kita akan fokus insyaallah membaca Al-Quran pada saat pagi. لذلك أقول للأستاذ بيت الله ومدير معهد ابن عباس ومدير معهد إحياء علوم الدين أن تجعلوا حصة القرآن الكريم أولا في أول النهار، لا تجعلوها في نهاية النهار. Ini pesan beliau, makanya jadikan pelajaran Al-Quran itu di jam-jam pertama, di jam pagi. Jadi itu lebih fokus. Jadi hatinya tidak ke yang lain.
kasih Al-Quran dulu. Jangan matematika Pak ya. Matematika nanti siangan. نعم سؤال آخر. Ayo mungkin dari ibu-ibu. Silakan ibu-ibu, tadi ada yang banyak ngacung dari ibu-ibu tadi. Tadi yang ngacung di tengah siapa tadi itu? Oh itu yang ngacung ya? Dari Putri mungkin. Setelah itu insya Allah kita akan dengarkan kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ya, jangan dipaksa Pak. Ibu-ibunya takut nanya, takut dibawa ke Arab katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rati Mustika Ningrum, perwakilan dari MAA Taufik Singaraja. Di sini saya mau bertanya, mungkin sedikit keluar dari tentang Al-Quran. Kita mudahnya saja sebagai seorang Islam kan utamanya adalah sholat. Sedangkan anak-anak zaman sekarang sudah hampir mungkin kurang lebih 60% meninggalkan hal tersebut. Gimana caranya supaya kita bisa membimbing putra-putri kita, siswa kita, atau bahkan keluarga untuk melaksanakan sholat? Mudahnya seperti itu. Sedangkan kita sudah mengajak sholat berjamaah, sudah memberitahu bahwa sholat itu adalah hal utama yang dipertanyakan saat di alam kubur. Dan yang meninggalkan sholat itu sungguh istilahnya sanksinya berat. Nah, selain mengajak, memberikan arahan, cara apa lagi yang bisa dilakukan untuk orang tua agar bisa membimbing putra putri atau keluarga untuk mengajak sholat? Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal dari Ustazah Mustika Ningrum dari Madrasah At-Thanawiyah At-Taufiq. Hada yaqra min mawdi'ina fil Qur'an. La bas. يتكلم عن الصلاة في عصرنا هذا. أولادنا وأبناؤنا يعني صعب عليهم، يعني كثير منهم يتركون الصلاة. مع ذلك يعني خلاص يعني مع اختيارنا التوصية لهم خلاص. و في عصرنا هذا طبعا هذا أصعب من عصر القديم. نعم. بسبب ماذا؟ أنك ربما تأثر بهذا الموبايل وكذا. لذلك ما وصيتكم كيف نربي أولادنا وطلابنا حتى يعني يريدون يتحمسون بأداء الصلاة. جزاك الله خيرا. هذا يعني سؤال جيد وممتاز لحث الشباب على العودة إلى المساجد. يا شباب، أقول لكم أتى رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أعمى لا يرى، وكان لا يجد من يقوده إلى المسجد، يعني ملوش ولد أو بنت تأخذ بيده إلى المسجد. فقال له إذن لي يا رسول الله أن نصلي في البيت، أنا أسمع الأذان
لكن لا أجد من يعني يعينني على أن أذهب إلى المسجد، فأذن لي ألا يعني أن أصلي في بيتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاص طالما لم تجد أحد صلي في بيتك. ثم تحرك الرجل قليلا ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا رجل تعال، هل تسمع الأذان؟ هل تسمع الأذان؟ فقال له: نعم أسمع الأذان. قال له: إذن أجب، ليس لك عذر. أرأيتم يا شباب النبي صلى الله عليه وسلم تسمعوني يا شباب؟ تسمعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى، لم يرخص للأعمى أن يصلي في بيته، بل قال له: صل في المسجد، وذلك لعظم الصلاة ولمكانتها في الإسلام. Yang pertama, beliau mengatakan bahwasanya pertanyaan tadi, masya Allah, pertanyaan yang bagus. Pertama, beliau memberikan kisah salah seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW, di mana beliau ini buta. Bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah saya boleh tidak sholat ke masjid? Karena saya tidak menemukan orang yang mengantarkan saya ke masjid. Akhirnya kata Rasulullah SAW, boleh katanya, kalau kamu tidak menemukan orang yang mengantarkan kamu ke masjid. Akhirnya mulailah dia bergerak jalan. Tiba-tiba dipanggil lagi Rasulullah SAW, pemuda, tapi apakah kamu mendengarkan azan? Katanya, iya, saya mendengarkan azan. Maka beliau bilang, datanglah ke masjid. Tidak ada uzur bagi kamu untuk tidak datang ke masjid untuk sholat. Itu kisah yang pertama. بل ربنا سبحانه وتعالى وصف الذين يتركون الصلاة بالخسران المبين، الذين يتهاونون في الصلوات في أوقاتها ولا يصلون في المساجد ولا يصلون أصلا، ويدعون أنهم لهتهم الحياة الدنيا وأولادهم وأموالهم. وصفهم ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء الصنف من الناس هم خاسرون ويخسرون خسارة كبيرة. سأقول لكم بعد الترجمة. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyifati orang-orang yang meninggalkan sholat itu, maka dia akan mendapatkan kerugian yang sangat besar sekali. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, madza la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Idhan alladhi yatruk as-salah aw tulhihi salatuhu aw amwaluhu 'an as-salah fa huwa khasir, wa man lahathu dunyahu وحياته وزوجته وأولاده عن ذكر الله أي عن الصلاة فهو خاسر. إذن يا شباب إياكم أن تتهاونوا في هذه الصلاة. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai, wahai orang-orang beriman, jangan sampai la tulhikum amwalukum, harta kalian itu yang membuat kalian berpaling dari sholat, dzikrillah, sholat. Maka kalian apa yang akan mendapatkan? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Dan jangan sampai juga anak-anak kita membuat kita berpaling dari sholat. An dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
barang siapa ya yang melakukan itu, meninggalkan sholat, kemudian meremehkan sholat, faulaika humul khasirun, dan mereka itulah barang siapa ya disibukkan oleh anak-anaknya, disibukkan oleh permainannya, disibukkan oleh game-game, disibukkan oleh HP-nya, maka dia akan mendapatkan kerugian yang sangat besar sekali. Faulaika humul khasirun. وأخيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة انظروا، الصلاة عماد الدين، عمود الدين الصلاة، من أضاعها أو من هدمها فقد هدم الدين. وهذه الكلمة تكفي كل شيء، تعبر عن كل شيء، أن الصلاة هي كل شيء. من أقام هذه الصلاة أقام الدين بكل أموره وبكل طاعته وبكل نواهيه، ومن هدم هذا الصلاة هدم الدين بكل أوامره ونواهيه. Terakhir dia mengatakan bahwasanya as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa yang menghancurkan tiang itu, maka segala sesuatunya akan hilang. Ya, kayak sholat itu sangat penting. Dialah ya segalanya. Kata benar. Ya, dialah segalanya. Sekali lagi as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Kalau tiangnya hancur, maka bangunannya bisa hancur. ولم تسقط الصلاة يا شباب أبدا عن أي إنسان إلا للمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس فقط، التي سمح لها، لكن غير ذلك لا يسمح لأحد بإضاعة الصلاة وعدم إقامتها، حتى لو كنت مريضا، نعم ولو كنت مريضا. Kewajiban sholat itu tidak ada uzurnya kecuali bagi perempuan yang haid dan nifas. Ya. Selain itu tidak ada. Walaupun dalam keadaan sakit, tetap kewajiban sholat itu ada pada diri kita. خلاص أسئلة خلاص. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan ya Syekh, ujarrid bil lughatil arabiyyah li'ainna fi tatbiq al-lughah ad-din. Hada بالنسبة في حفظ القرآن. اسمي سفيان حدي وأنا معلم في دراسة القرآن والحديث، وأنا أريد أن أحفظ آية وسورة من القرآن، والآن الحمد لله قد نقرأ وقد حفظت سورة من القرآن. وهذه الفرصة نرجو منكم Syekh أن يعيننا أو يعلمنا الطريق في تطبيق الحفظ، لأني عمري قد وصل إلى 48 سنة. الحمد لله. إن حفظت، لو حفظت سورة من القرآن ثم أصل إلى سورة أخرى نسيت الأولى، مثل حفظت البقرة ونصل إلى آل عمران والنساء، وعندما وصلت إلى النساء إلى سورة النساء نسيت البقرة. والآن نرجو منكم النصيحة والطريقة كيف حتى أكون متقنا في حفظ القرآن ولو كان قليلا. نعم، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan beliau cara ringkasnya bahwasannya bagaimana cara menghafalkan Al-Quran biar bisa mutqin, karena ya terutama yang umur
ya agak sering lupa. Kita menghafal surat awal, kemudian beralih ke surat berikutnya terlupakan yang awal itu. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana tipsnya supaya kita benar-benar bisa mungkin yang awal terhafal, yang mau kita hafalkan juga bisa terhafal dan yang awal tidak lupa. Nah, seperti itu pertanyaannya. طيب بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال يعني أستاذ سفيان ممتاز جدا. طيب ممتاز، يعني هذا سؤال طيب. جزاك الله خيرا. أيها الشباب، هذا يواجهه كثير من الناس أنه لا يستطيع حفظ القرآن ولا يستطيع أن يحافظ على حفظه للقرآن الكريم، فما هي الطريقة الصحيحة أيها الإخوة وأيتها الأخوات؟ Jadi persoalan ini, ya, pertanyaan ini banyak sekali yang menanyakan seperti ini, ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mungkin menghafalnya, ya. Seperti itu terus. Saya hafalkan yang ini terlupakan, ya. Mau hafalkan ini, yang ini terlewatkan. Nah, seperti itu bagaimana, kata Syekh? الطريقة الأولى، نعم، هل تسمعونني؟ Cara yang pertama, ya. Apakah antum dengarkan Syekh? Nah, yang pertama. طيب الطريقة الأولى يا شباب، يا شباب هؤلاء يتحدثون، الشباب هؤلاء يتحدثون. Dengarkan kata Syekh. هؤلاء اسمعوا يا شباب، اسمعوا هذه الطريقة. Dengarkan. اسمعوا هذه الطريقة. Tips ini dengarkan caranya, ya, supaya antum bisa menghafalkan dengan baik. يعني هذه نصائح إن شاء الله تكون نافعة لكم. Nah, هذه نصائح تكون نافعة لكم. Insyaallah nasihat ini bermanfaat nanti bagi kalian. النصيحة الأولى، لا بد عليكم من معلم، أن تلتزم مع معلم. أولا لا بد لك من معلم للقرآن الكريم، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تعلم القرآن الكريم، نعم، لم يحفظه بمفرده، إنما كان له معين ومعلم. فمن الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمه شديد القوى، أي سيدنا جبريل. Jadi yang pertama perlu diperhatikan, ya. Kalau ingin menghafalkan Al-Quran, kita harus punya guru, ya. Karena Al-Quran itu, ya, diajarkan dengan talaqi. Bahkan Rasulullah SAW punya guru, ada yang mengajarkan beliau Al-Quran. Siapa itu? Guru Rasulullah, Jibril alaihissalam. Allamahu syadidul quwa. Beliau diajarkan oleh Asy-Syadid al-Quwa, yang kuat, yaitu Jibril alaihissalam. Maka ketika kita ingin menghafalkan Al-Quran, belajar Al-Quran, harus punya guru. إذن أيها الطالبات، المعلم أولا. Para talibat, ya, yang pertama itu siapa? Harus ada guru, muallim. ثانيا علينا بالمحافظة على ما حفظناه. أنت حفظت البقرة، جيد، ثم آل عمران، ممتاز، ثم دخلت في النساء. الذي سبق حفظه ماذا تفعل به؟ عليك بالمداومة عليه، بأن تحفظ هنا 3 آيات أو وجها واحدا، وتراجع هناك 10 أوجه أو ربعين أو 3 أو جزء يوميا. تمام؟ Yang kedua yaitu al-muhafadzah. Ya, kita terus harus menjaga hafalan. Itu intinya, ya, murajaah terus hafalannya. Misalnya kalau sudah hafalkan Al-Baqarah, ya, harus tetap di murajaah Al-Baqarah. Berikutnya, ketika kita mau menghafalkan hafalan yang baru, misalnya 3 ayat hafalan yang baru, maka surat atau ayat yang sudah kita hafalkan harus kita murajaah, ya, 1 juz, 2 juz, setiap hari harus ada murajaahnya, tidak boleh ditinggalkan. Yaumiyah, ya, harus selalu di murajaah setiap hari. وعوامل التثبيت، تثبيت الحفظ، أعني كثيرة، منها قيام الليل بالمحفوظ،
أقيموا التهجد بالتأثير بالذي حفظته. منه كذلك أن نسمع ما حفظته على غيره. نأتي إلى أحد الأشخاص الذين يقرؤون جيدا نقول له سمعني هذا الكم من القرآن غير الشيخ الذي تحفظ عليه، وهذا من عوامل التثبيت أيضا. Namun ada ya, cara juga yang bisa menguatkan hafalan kita, yaitu ketika sholat. Ketika sholat tahajud misalnya, maka itu kesempatan kita untuk memurojaah hafalan kita. Kemudian bisa juga dengan mendengarkannya, ya, dengan teman kita sendiri. Ya, dengarkan ke teman yang selain, ya, di luar dari kita mendengarkannya kepada ustadz kita atau kepada guru kita. Maka, ya, tadi itu dengan cara dimurojaah ketika kita sholat sendiri, sholat tahajud misalnya. Kemudian yang kedua didengarkan, ya, tasbih pada temannya sendiri, berpasangan, bisa seperti itu. خلاص هل هناك سؤال آخر؟ لأنه انتهى من السؤال الآن يريدنا الفاتحة. اسمعوا